Guys, good morning. Happy Monday naman sa tanan. Start mata ko na maho to. Tsura to kay bagong natapos jogging. Ara tong pamaho kay food for today. Pang imaga sa guys, paho, laswa, itlog na yung tortilla daw. Tinapay, gisa guys, ara guys. Bilang sulas tapos ka guys. Morning na sila tanan. So, lapyo ta mi. Laswa ta guys, ariyo laswa. Laswa. Ang laswa na tanay kay may lamod nga ipon. May kuan man diyo. May itlog man di guys. Ay guys, itlog. Tapos may pawa pa diyo. Panyam isa ka na. Ay ginisa nga tinapa. Ay guys, namit. Mahota, good morning sa tanan da, mga followers ko, mga viewers na, good morning. God bless na sinyo tanan. Mga shout out na sa mga followers sa mga viewers. Good morning kay Bones Fernandez to. Basta kaluyan kay tayo sa mga bakulod boss ha. Bakulod ko boss. Kay Bot Vlog, good morning. Kay Jan Castillo, good morning. Perfect Body, good morning na sinyo tanan. Hindi takamutan na ma-replyan sa message kay binalda ko ni Mita naman. Kay nang ana pa nila son Biola kita ng Biola, good morning Manila da. Pinangdanday, inanay da, Belinda Mindanao kay PG Samson bro, good morning da sa San Enrique. Si 200 Ingros ay direct good morning. G-Force da, good morning. Kay bro Brian Lesarde da. Bro, good morning Manila da bro. Mga ta bro. Kay Renan Serrano bro, Duda mo, pero may alom na sa kaladaw. Pero di pa maalam lang. Ayos bro, sideline ka na may job ko na sa bro. Kay iyang ko, kay Bagsik, good morning na bro. Kay Santos Page Vlog, good morning. Christina Paningbadan, good morning. Kay Survivor naman Vlog, good morning na ma'am. Kay Erwin Balaba bro, good morning. Huwag ka na daging out. Kay bro Lovebirds, kay Kuya Kois, Mami with David's Vlog. Jack Laos 88, good morning. Angel Marson Blank, Groby Cafe Buhangin. Jan Steve, Kiat George, good morning. Noel Hansel Danong, good morning. May ka-jogging kinanong. Kay Bros Fernando Cabrera sa Candroma. Kay Bro Marcelino Bunayo, good morning na bro. Din kasabong. Wala, may gumigo tayo sa Kulaga. Ayaw kung din ng mga country. Inang Emeralda, Heraldo Lala. Kay Darwin D. Handicrafts. All is well, good morning. Kay Ginas Plimones, Rahat Romayka, kay Mac RG, Motovlog 26, good morning. Kinabuhi sa Bukeda, tol, good morning na tol. Kay Pakins, kay Muma Sara, Angelina Bautista, kay Lapter Diary, good morning. Just for Fun, Cabs and Sims TV, good morning. Bignel Vlog, Pinol Asam, Boss Lady Bet, Hans Cape, Risa Salvador, kay Erika Murillo, kay Bibnel Vlog, kay Ditas Francisco, kay Ninita Toroy Suligen, good morning na ma'am. Kay JJ, kay Gira, Gina Ilio, Yuli Ortiga ng Yuli, Tayo STL, good morning Marayo, Alma Castor, Bensin D. Pigiro, BD, Johnston PC, Mayer Duyas, Dash 07, Kuya Andro, and Baby Austin. Good morning na sinyo tanan, God bless na. Ang wala tayong malawagan, taso naman Guys, mga guys, good morning da. Dason ta naman ko mo shoutout. Kaya nang may magbanwa ka